Hola, ¿qué tal? Hoy voy a cocinar mung beans. En mi país lo llamamos mungo. Y es típico cocinarlo con verduras, carne o pescado seco. Y hay dos tipos para cocinar, con leche de coco o sin leche de coco. Pero para mí las dos quedan igual riquísimas. Y este es uno de mis platos favoritos. You have to try because this is very easy and delicious. Everyone in your family will like for sure. Here in Spain, we call it lentejas, but they don't have this kind of lentejas. Ingredientes: mungo, onion, garlic, tomato, and ginger. Cut all the ingredients into pieces. I use half onion only because my onion is very big, like your head. By the way, before you cook mungo, you have to soak overnight because this is very hard, like your head also. It will cost you a lot of time to cook if you don't soak in the water. My cuchillo is very habol. Yawa noun sa English sa habol man. Blanket. Yawa mauna ni karon. Hay buhay. Parang life. Ito ang tinatawag na what do you call. Nahirapan ako sa kalisod. Tabang mga aswang. Sinimulan ko to kaya tatapusin ko. Labanday. I forgot to tell you one ingredient that make colorful char mungo. Spinach, but I don't have spinach, so I have to go to my farm to pick some green leaves. These green leaves is chili leaves. You can use any kind of green leaves, by the way. If you don't have, it's okay. Hindi masakit, Timotian. Kaya nga sabi pag wala, wag mo nang hanapin. Look, my green leaves is very fresh, like me. I use gold oil while waiting to heat the gold oil. I'm gonna show you my dried fish that I made from the scratch. I dried it in the sun for only 2 days. Because it's summer here in Spain, it's so hot like me. Now let's saute all the ingredients. Our ajo, cebolla, tomate, jengibre. Huele muy bien. Que esto es lo me encanta. Cuando salteo todos los ingredientes. Cuando mi esposo y mis hijos huelen cada vez que cocino, siempre recibo un completo para ellos. Me he hecho feliz como siempre, dicen que mi comida es deliciosa. Son mis 3 fans en la casa, mi marido y mis hijos. I forgot to tell you again, I think I have amnesia. I add glutinous rice to my mungo, and this is optional. This is my own ingredients. If you want to try and follow these ingredients, go lalo. Para ito na lang ang kakainin mo, hindi mo na kailangan mag-extra rice. This is my laurel leaves from my farm. I dried it last year and I'm running out of, so I need to harvest it again to store for this year and next year. By the way, I saute first glutinous rice before mungo because I didn't soak my glutinous rice in water, and my mungo yes. And of course, don't forget our main ingredients, mungo. Kay naunsa na pag nalimtan na pud ang munggo dili na ni matawag og munggo. Tawag ani sinabawang pilit na buang na. Ayaw gid pa amnesia kay impas gid. Ganun daw, sabi nila, makakalimutin na daw tayo pag nagkaanak. Anong connection? Ngano man ni? Paano na lang pag tumanda baka pati sarili natin makalimutan din natin. Kuyaw pud oy, buyag. For sure relatin kayo dito. Yung gusto mong magluto pero kulang-kulang yung mga ingredients. Kasi nakalimutan mong bilhin. Kaya tips sa mga nanay magdala talaga ng lista. Okay, tapusin na natin ang pagluluto. Kapuya pugyaw-yaw mag-voice over oy. Daw kasurindiron ko pila pa ka minuto ang yaw-yaw sa patya. Pero mga inahan bitaw magyaw-yaw daw wala man ginakapoy. Sige putak. Pero sa live ba mag-voice over pila pa ka minuto daw na mo'y ni mo bibig. O siya, I add some black pepper. Lots of water so that our glutinous rice will not stick to our caldero. Ayaw gyud kalimti o kaya kay para dili mo pilit. Hala napansin ko daw kapilagid ko nag-add og piminta. Ayaw mo katingala kay hilig ko spicy kaya more piminta, more spicy. Moingon na po niya akong mga anak, spicy. Pero okay lang mukaon man pud sila. Kaya raman. And of course, presenting my dried fish that I made from the scratch. Limtan na pud unta ang bulad isubak. First time na ako maglutog munggo nga ang subak bulad kay gimingaw ko og bulad. Sa 7 years na ako diri sa Spain karon pa ako nakahimo og bulad.
Halaka oy natilawan nila ako munggo nga ang subak bulad, nagreklamo man ang tatlo. Kay may bukog daw, liso daw kaunon. Lami daw ako munggo katong subak karne dili kuno ning isda kay bukog. This is my first time and last time nga isubak ang bulad kaluoy sa bulad oy. I add a little bit of salt kay ni add pud ko og tubig. Stir occasionally, don't let it dry para dili mo pilit kasabot. Check every time ayaw saligan ng muingon 20 minutes luto na kay dili na tinuon. Ayag tuo 100% sa social media kay binutbot na. Mao ni ako no sunda kay tinuod ni. At saka ikaw pa rin naman nakakaalam kasi ikaw ang nagluto, di ba? Trust yourself, trust the process. Hinay-hinay lang din ang pag-ukay pagkatapos mailagay ang bulad para hindi madurog. Total time ko niluto about 35 minutes. And last but not least, my fresh chili leaves from my farm. Don't overcook kay pagkaon ni sa tao dili ni sa baboy kasabot. 50 seconds or 1 minute is enough to cook the leaves. Now is ready to serve. Lunch is ready. Mauna na kaming kumain ng mga kids. Spanish lunchtime 2 p.m. My husband off from work 3:30 p.m. So darating siya ng bahay malapit na mag 4. Kaya hindi na namin hihintayin pa. Kasi napakalit na yan para sa amin ng mga kids. Napakalit talaga ng lunch nila dito. Pero nasanayan ko na rin. Sa atin kasi alas 12 lunchtime. Dito alas 2 plus to alas 3. Tanong ko lang, ano bang mas maganda i-voice over ko? English, Spanish, Tagalog, or Bisaya? Ano bang nagustuhan nyo? Ingna ko para makaredy ko sa next voice over. Kay kani nga voice over tawag ani remix man siguro ni. I hope unta makasabot ra mo kay mo English ta mangibabaw man gyud ang Bisaya. Kabahan na si Nara Smith nito. Chara God. Ayaw ka strong kay kani nga version low budget ra ni nga Nara Smith. Kuya Juan pudayon. Espero que te gusten estos ingredientes míos. No olvides probarlos porque es muy fácil y delicioso. Puedes encontrar los ingredientes fácilmente en tu cocina. Por cierto, si no te gusta agregar pescado seco, puedes agregar carne o tu preferencia. Muchas gracias. Adiós.